kami welcome pagi. Mumbai रे हैं अली चली बिना ऐसा बिना में बिना अभी मतलब बड़ा चाल रहा मम्मी के ना उन्हीं बोले घोड़ी में पास YouTube nak tu ni हैंग हो बिना तो नहीं मम्मी ले कहा दादा मैं उनको तो निर्गो सिली एक गो टाइप का मुझे कभी चखा था यार लिपस्टिक ये बाबा वाली नहीं कर मेरे हाल बाबा से ये तो बहुत दो मास है मम्मी तो की सच है और कर गया ये और बखा और को और अब Ini mana lagi nyamar, ini kan gak begitu lagi baca lah. Ini yang satu. Kucunya ada kalau lama aku pecah tuh. Ini Hah? Ini ada dia kata ya super. oh kan wow. Ini gimana? Iya, aku selalu mau pakai yang apa itu beli diserah gitu. Mama, ini boleh tak? Mula-mula kalau di diserah beli di pulau. Mujiran kan ini. Oh dia mau main. Ya bola rumah yang nyaman tu. Beli tu bola. Mami cika dia sih. Mula ini kata sister. Nah itu. Mami cika dia. Aku iya saya cara mana? Ini betul. Kalau kata aku bisa bawa karena kan kita naik iya betul saya lalu cerita setiap kita harus antara naik di harus antara itu antara naik itu antara berapa detik Video unang binam kata bulok niya. Ano itu Kalau ko punya tema? aku coba naik iya iya. Jadi ini Ini itu kan ngomong dia. Nah itu ko na kurang. Itu. Hmm. Iya buat tu. Kita harus YouTube kamera ni. Itu mah. Justru agak Salah katanya dia tu धनिया sekali sih dah. Jadi apa nak saya jual bulok kan? Karena धनिया pas kena nak ini nak kare, orang boleh धनिया sih. Tahu? Kalau iya, kalau gue mau makan nawi dan dia rasi dah iya. aku ini itu bahasa bahasa dalam terlalu. Foto video ni नीचे का वाला video ya. Video gimana le? Video hai banyak bulok. Kalau tu nak orang kudu aja pi. Ini awal pula am dia. Itu sama. Abang dia tadi bukan siapa. Ma, mau jadi kayak itu dia di tengah kote. Ini ada hat bang ni pun kau ada. Dari mana? Ini kalau bang milik. Jangan kata jangan. Saya luar aja tuh bulok. Lilin nyelak. Ay, gati kuya. Kita kulit tulak kena hoya. Gati ko ha, saya gati kuli ko. Wah, tinggal daman dia kau pada dak kau pada itu. Begitu kan itu ni yang begitu. Terima kasih.